ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो। इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। বাবা বলছেন, সত্য কথা যেহেতু এক শিব বাবাই বলে, তাই যদি শুনবো, কারটা শুনবো? শিব বাবারটা শুনবো, মানুষের কথাতে চলবো না। प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? কোন আত্মারা দেবদেবী কুলের, তাদের কি লক্ষণ থাকবে? उत्तर, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वो मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। वो मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। तो बाबा বলছেন, দেবকুলের আত্মা যে হবে, সে বাবাকে পেয়ে খুব খুশি হয়ে যাবে, তাই না? জ্ঞানে চলতে শুরু করে দেবে। সে নেশাতে থাকবে যে আমি সঙ্গম যুগে উত্তম পুরুষ হতে যাচ্ছি। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तो कल के बाबा प्रेम स्वरूप बना लो। आज के बाबा बोलছেন, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो, परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे।
তাই না? বাবা, শিব বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে একে তো বুঝো যে তুমি হলে আত্মা, আর তুই কোন কুলের আত্মা? দেবদেবী কুলের আত্মা ছিলে, তাই না? এটা বুঝতে হবে। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है, তাই না? বাবা বলছেন কি করতে হবে? পুরুষার্থ করতে হবে। দেবদেবী ছিলাম, এখন তো নেই, তার কোয়ালিটি তো শেষ হয়ে গেছে, সেটাকে আবার জাগাতে হবে। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ वो है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वो है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। बोले ना सत्यम शिवम सुंदरम, আর কারোর সঙ্গে তো সত্য শব্দ জোড়ে না, बोले गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस कर, তাই না? যে সচ্চাইতে চলে সে সবসময় খুশি আনন্দে থাকে, তাই না? আর যে মিথ্যার আচরণ করে তার সব সময় টেনশন কাজ করে, তার সব সময় ভয় কাজ করে যে আমার মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে না তো, তাই না? यह है ज्ञान डांस, वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं। मुरली बजाई, रास किया, वो है सचखंड के मालिक। ওই জন্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয়, কত আনন্দে থাকতো, তাই না? কেননা পুরো শ্রীমতে চলতো, পুরো ঈশ্বরের মতে চলতো ব্রহ্মা বাবা, তাই সে পুরো খুশিতে ডান্স করত। तो बाबा कहते वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वो है सचखंड के मालिक। তো এত খুশিতে থাকে কেন শ্রীকৃষ্ণ? কেননা সত্যযুগের সবচেয়ে বেশি সত্যতার ধারণা কার মধ্যে আছে? কৃষ্ণের মধ্যে আছে, তাই না? लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वो है सचखंड और यह है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। तो सचखंड छिलो, সত্যতার দুনিয়া ছিল, সবাই খুশি আনন্দে রাস করত। আর এই হলো ঝুট খণ্ড, এখানে সবাই সবাইকে ঠকায়, যার কারণে এখানে সবাই দুঃখী থাকে, তাই না? तो भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখন মায়া তোমাকে উল্টো করে দিয়েছে, এবার বাবা এসে সোজা করছেন। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं सब हैं भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं, তাই না? ভক্তি মার্গে ভজন করে মানে গান করে, স্তুতি গান করে, কিন্তু জ্ঞান মার্গে বাবা বলে এখানে ভজন বা কীর্তি গানের দরকার নেই, এখানে সে গুণগুলো নিজে ধারণ করতে হবে। तुम जानते हो हमको आवाज़ से परे जाना है, वापिस जाना है,
बाप कहते हैं मीठे बच्चों मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। कि बोलो बाबा, হে ভগবান, হাই ভগবান। বাবা বলছে এই শব্দও যেন মুখ থেকে না বেরোয়। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वो राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। তাই না? রাইট। সত্য বাবার থেকে সত্য কথা শুনতে শুনতে আমরা সত্যযুগে কত ভালো ছিলাম, কত সমঝদার ছিলাম। বাবা বলছে এখন সব বুদ্ধিগুলো ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। तो যে সত্যযুগী আত্মা হবে, শ্রীকৃষ্ণের বংশধর হবে, পরিবার হবে, তাদেরকে এই জ্ঞান खूब भालो लागबे। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया, गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। তাই না? শিব বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে দেখো কত গুরু, কিন্তু জ্ঞান মার্গে গুরু একজন, से हलो शिव बाबा। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वो है रावण मत, यह है भगवान की मत। तो मुरली की आछे श्रीमत, भगवानेर मुख निश्रित बानी। भगवानुवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। बाबा बोलছেন তুমি কত ভাগ্যশালী আত্মা, তোমার এই জন্ম হলো অমূল্য জন্ম, हीरे तुल्य जीवन। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम भी है, आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। এই সঙ্গম যুগ হলো দি বেস্ট সময়। তার কারণ হলো এখানে ভগবান সত্যযুগ স্থাপনা করছেন, তাই জন্যে এ হলো অমূল্য সময়, মহামূল্য সময়। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। কি হতে হবে? কি হতে হবে? 16 কলা সম্পূর্ণ কোথায় হতে হবে? এখানে, এই জীবনে। আর কত কলা সম্পূর্ণ হয়েছি? কত কলা সম্পূর্ণ হয়েছি? একটু চিন্তা করবে। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों बरस कह देते। লোকেরা ভাবছে দুনিয়া তো আগেও চলছিল, এখনও চলছে, আরও চলতেই থাকবে, তাই না? বাবা বলছেন ওরা জানে না যে দুনিয়ার আয়ু বেশি দিন নেই। यह सब हैं झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना
बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वो सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है, তাই না? যা কিছু ড্রামাতে হলো সবাই রোল প্রয়োজন ছিল, কোনোটাই অকারণে হয়নি। সব কিছুর পিছনে তার প্রয়োজন ছিল। তাই জন্যে বাবা বলছেন ড্রামা উপরে প্রশ্ন তোলা যাবে না, যে কেন এইরকম হলো, এটা না হলেই তো হতো। বাবা বলছেন কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, सब किछुर प्रयोजन छिलो। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते, তাই না? অন্য কোনো ধর্মের আত্মা স্বর্গতে আসবে না। वो पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनाइस्टी स्थापना करते हैं। बाबा बोलছেন बाबा এসছে কি করতে? শিব বাবা डीटी डिनाइस्टी माने देवी देवता घराना स्थापना करते बाबा एसছে। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा से बड़ा हुआ, शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वो गर्भ से जन्म लेता। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे, তাই না? গৌতম বুদ্ধ বলো, মহাবীর জৈন বলো, এরা কি ছিল? হিন্দু রাজকুমার ছিল, সনাতন ধর্মের আদি দেবদেবী কুলের আত্মা ছিল, তাই না? দিয়ে তারপরে সেখান থেকে শুরু হলো অন্য ধর্ম, তাই না? তো उत्पत्ति तो হলো এই সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের শাখা। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वो तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं, তাই না? যারা বাবার পাণ্ডব বাচ্চা, প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা, বাবা ওদেরকেই শতযুগের মালিক বানাবে। অন্য আত্মাগুলোকে যারা ঈশ্বরের মতে চলল না তাদেরকে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেবে। পরে ধীরে ধীরে নম্বরবার তারাও নামবে। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वो फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सद्गति के लिए। वो गर्भ में नहीं आते, इनमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परम आत्मा, यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है।
তাই না? সবচেয়ে বেশি এই পৃথিবীতে যদি কেউ ভগবানের আহ্বান করেছে তো কারা করেছে? আমরাই করেছি, তাই না? আমরাই বেশি দুঃখ ফিল করেছি, আমরাই বেশি বিকর্ম করেছি, তো আমরাই বেশি দুঃখ ফিল করেছি, আর আমরাই বেশি ভগবানকে আহ্বান করেছি। তাই জন্যে যেহেতু সবচেয়ে বড় কড়া নিয়োধা ভক্তি আমরাই করেছিলাম, তো ভগবান যখন দুনিয়াতে আসবে তো জ্ঞান প্রথমে দেবার জন্যে কোন বাচ্চাদেরকে খুঁজবে? যারা বেশি ভগবানকে আহ্বান করেছে। তো ভগবানেরও বিশ্বাস হবে যে আমার এই বাচ্চাগুলো আমার কথাকে শুনবে, আমাকে চিনবে, তাই না? तो भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट। देखो भगवानेरो नजरे হিরো হিরোইনের রোল হলো বাবার বাচ্চাদের। বাবা বলছেন বাদ বাকি তো হলো বাই প্লট, মানে साइड सीन। वो 84 जन्म भी नहीं लेते, बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। तो बाबा देवी देवता घरानार নিজের সব কিছু মনে করিয়ে দিয়ে বাচ্চাগুলোকে বোঝাতে চাইছেন আজকে সারা দিন কোন স্থিতিতে থাকবো? আত্মা দেহ থেকে আলাদা, জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? 5-6 ফুটের দেহ নই আমি, শুধু পয়েন্ট অফ লাইট আছে, তাই না? वहाँ भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं, विकार होते हैं रावण राज्य में, वो है निर्विकारी दुनिया, तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। তাই না? লোকজন কিসের উপরে ব্রহ্মকুমারীকে বদনাম করে? পবিত্রতা। বিকার থাকবে না কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? এরকম কি দুনিয়া হয়েছে নাকি? ঋষি মুনিরা পর্যন্ত সংসার করেছে, তাই না? তাহলে কি করে এটা সম্ভব হয়? কিন্তু ভগবান তো ভগবানই আছে, তার তো দুনিয়া আলাদা না, তার তো দেবদেবী কুলের আত্মাদের পবিত্রতা প্রথম ধারণা, তাই না? তো বাবা বলছেন वो है ही निर्विकारी दुनिया, সে হলো পবিত্র আত্মাদের দুনিয়া, সেখানে পা রাখতে গেলে নির্বিকারী হতে হবে। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं, তো অবভিয়াসলি সারা দুনিয়াতে কজন থাকবে যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসবে বা ভগবানের কথা শুনে পবিত্রতার পথে চলবে? তো এই সংখ্যা তো সব সময়ই কম হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं। तो देव देवी आत्मा होते হবে, তো যে বাবার শ্রীমতকে মানবে সে হবে, সে সেই পদের যোগ্য হবে। जो नहीं मानते हैं वो नहीं पाते हैं, सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, তাই না? পবিত্রতার স্বরূপ সুখ স্বরূপ হতে হবে, শান্ত স্বরূপ হতে হবে, তাই না? सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है, सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है, তাই না? বাবা বলে না 3 ভাগ সুখ দেখবে তোমরা, সত্যযুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ। তুমি গুনতি করতে পারবে না কত অন্ন আর কত ধন তোমার কাছে থাকবে, তার কোনো হিসেব থাকবে না, বেহিসাব, তাই না? খাজানার মালিক হবে। तो वो बम्बे पहले नहीं थी, देवताएं सारे जमीन खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, তাই না? দেবী দেবতাদের দুনিয়া সমুদ্র কিনারাতে ছিল না, সমুদ্র কিনারা খাড়া মাটি হয়। বাবা বলছেন সেখানে দেবদেবী থাকতো না।
मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। ওই জন্যে দেখানো হয় না যমুনা নদী কিনারা কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। বাবা একবার বলেছিল না, দিল্লি অত বড় শহর, শুধু একজনের হবে। তো কোথায় আর কত কি করবে, তাই না? অত এমনি আজকালে দেখো কলিযুগেরও শেষে অনেক গ্রামগুলোতে এখনও, শহরেও কোথায় কোথায় এখনও বাগান বাড়ি আছে কি না? আছে না? তো আগেকার রাজা মহারাজাগুলোর ঘর দেখো, রাজার ঘর ওইখানে, রানীর ঘর আরও 8 কিলোমিটার দূরে, তাই না? আরও ওর ঘর, সব গ্রামের ঘর আরও দূরে, তাই না? তো কত দূর দূর এলাকাতে ঘর, তাই না? ওই সময় বিল্ডিং করতে হতো না, মানে এর স্টেয়ার, ওর উপরে স্টেয়ার, ওর উপরে স্টেয়ার, দরকারই ছিল না, তাই না? তো বাবা বলছেন দিখাতে হ্যাঁ, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। বাবা বলছেন কি এরিয়া, কত তোমার বাগান, কত তোমার ধন সম্পত্তি ছিল, আর সে মানুষ এখন কোথায় থাকে? সব শহরগুলোতে দেখেছেন না, ফ্ল্যাটগুলো কেমন মনে হয় যেন কবুতরের খাঁচা, একদম ছোট্ট ছোট্ট দেখা যায় দূর থেকে, আর সেই খাঁচার মধ্যে কত লোক থাকে। তো বাবা বলছেন কি অবস্থা থেকে কি অবস্থা পৌঁছে গেল, আর মানুষ ভাবে আমি উন্নতি করছি খুব। একটা অক্সিজেন পাবার জন্য একটা গাছ থাকে না চারিপাশে, আর মানুষ ভাবছে আমি খুব উন্নতি করছি, তাই না? তো বাবা বলছেন मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ अब वो कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है, समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो, তাই না? শিব বাবা বলছেন আমি ভিখারি থোড়ি না আছি, তুমি যা দান পুণ্য করবে সব উইথ পদম গুণা ইন্টারেস্ট আমি তোমাকে রিটার্ন অবশ্যই করব। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम लेते हो, তাই না? তো যারা সেন্টার বানানোতে মদত করে, বাবা কি বলল তাদের জন্য? রাজাই তাদেরই হয়। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किसी तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। শিব বাবা বলছেন আমি বারবার অবতার নিতে থাকি না, আমি তো একইবার আসি, আর একইবারে এসে বাবা স্বর্গ দুনিয়া বানিয়ে যায়। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। দেখানো হয় না শিবের জটার থেকে পতিত পাবনী গঙ্গা বেরোলো, তো পতিত থেকে পাবনকে বানায় শিবের জটার গঙ্গা, মানে জ্ঞান গঙ্গা। तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, তাই না? একবার চিন্তা করো, সেন্টারে কি আছে? না কোনো প্রতিমা আছে, না কোনো, তাই না, এমন কিছু রস আছে, তাই না, যেটা আকর্ষণ করবে, শুধু ঘর আর দিওয়াল,
আর তো কিছু নেই, তাহলে কোন জিনিস এত টানে, তাই না? তো ভগবানের আকর্ষণ, আর সেই আকর্ষণ সে মনে প্রভাবিত করে। স্থূল এখানে কিছু নেই। লোকেরা এসে বলে না একটু দর্শন করব, কি দর্শন করবে, কি আছে দর্শন করবে? এখানে দর্শন করার জায়গা না, এখানে তো অনুভূতি করার জায়গা, তাই না? तो जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वो कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह बहुत गुह्य बात है, তাই না? এমন আকর্ষণ হয় বাবার দিকে, যে আত্মা পবিত্র হবার থাকবে সে হবেই, চাহে যত অত্যাচার হোক, কেননা তার রোল আছে সত্যযুগে, তো তৈরি তো সে হবেই, তাই না? आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, आटे में नमक, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে জ্ঞানের মধ্যে সততা আছে, কিন্তু কতটুকু? আটা মাখলে যতটা নুন দেওয়া হয় অতটুকু। जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रंग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माँ में कम अक्षर राइट है, यह है गीता का एपिक युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। বাবা বলছেন এই হলো সেই এপিক যুগ, যেই সময়ে ভগবান এসে অর্জুনকে গীতা জ্ঞান দিচ্ছিল, এখন সেই এপিসোড চলছে। আর এক অর্জুনকেই কেন ভগবান জ্ঞান দেবে? বাকিরা কি দোষ করলো, তাই না? তো অর্জুন হবার জন্যে ভগবান বিশ্ববিদ্যালয় খুলল, যে চায় সে অর্জুন হতে পারে, তাই না? तो अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं, তাই না? বাবা জনম জন্মান্তরের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য, হেলথ ওয়েলথ আর হ্যাপিনেস, ধন সম্পত্তির জন্যে না ভাবতে হবে, না শরীরের জন্য ভাবতে হবে কোনো দিন, আর না মনের খুশি আনন্দ কমই হবে কোনো দিন। এত জনম জন্মান্তরের সুখ দিতে বাবা এসেছেন। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 बरस का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। দেখো ভগবানের কত ফেভারাইট আমরা। 2500 বর্ষ পুরো আধা কল্প বাচ্চাদের জন্য ফিক্স, কেউ এন্ট্রিও পাবে না ওর মধ্যে, তাই না? শুধু তারাই পাবে যারা মুরলি ক্লাস করেছে, যারা বাবার কথাকে ধারণ করেছে এইটুকু হলেও। সত্যযুগে না আসলে ত্রেতা যুগে আসবে, কিন্তু আসবে, সেখানে আর কেউ এন্ট্রি পাবে না। তারপরে বাকিটুকুতে একদম ভিড়,
তাই না? এই ধর্ম ওই ধর্ম ওই ধর্ম কত, মানে আধা কল্প মাত্র 33 করোড়, আর কল্পের শেষে দেখো 800 কোটি আত্মা কত মারামারি করছে, আমার জায়গা ওর জায়গা তোমার জায়গা, মাথা খারাপ করছে কত, তাই না? আর সেই সময় তো জায়গার কোনো, तो तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं, कहते हैं हम ऐसे बम्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया ख़त्म कर सकते हैं, তাই না? সব সায়েন্টিস্টদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন এত মারাত্মক জিনিসগুলো বের করেছো, তুমি কি এটা বের করে খুশি, তখন তারা কি বলে, বলে আমরা এটাকে ইচ্ছে করে বের করিনি, কোনো ফর্মুলা স্বপ্নে দেখে ভোরবেলায়, এবার সেই ফর্মুলা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে এই রকম জিনিস জগতে আসে, তাই না? ওরা বলে আমরা জানি যে কত বিষাক্ত জিনিস, তাই না? একটা দুনিয়া কি কত দুনিয়া যে শেষ করতে পারে, তাই না? একজন সায়েন্টিস্ট তো বলেছিলেন যে যদি মিসাইলগুলো ব্যবহার না করা হয় আর শুধু সমুদ্রে ঢেলে দেওয়া হয়, তাতেও সমুদ্র ভিতর থেকে যে জল স্রোত আছে, সারা পৃথিবীর জল স্রোত সেকেন্ডে বিষাক্ত হয়ে যাবে আর সব মানুষ এমনিই মরে যাবে, তাই না? তো এত বিষাক্ত জিনিস তৈরি করে রেখে বসে আছে। তো বাবা বলছেন, বাপ कहते हैं मैं হেভিন স্থাপন করনে আয়া হুঁ। এখন দেখছেন না ওই কোথায় একটা যে যুদ্ধ চলছে, মানে মিসাইলের পর মিসাইল চলছে তো চলছে, সেই কদিন হয়ে গেল, চলেই যাচ্ছে, চলছেই। তাহলে ভাবুন তো দেশগুলো কত কত সব এরকম অস্ত্র বানিয়ে বানিয়ে রেখে বসে আছে, তাই না? আজকে তো দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, যখন সারা পৃথিবী দু ভাগ হয়ে যুদ্ধ করবে তখন কেমন আকাশের অবস্থা হবে আর কেমন পৃথিবীর অবস্থা হবে একবার চিন্তা করো, আর কেমন দুনিয়ার মানুষের জীবনের দুর্দশা হবে সেটা একবার চিন্তা করো, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা বলছে যে যতক্ষণ না থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্স হচ্ছে, বাবার ধর্মরাজ রূপটা আটকে আছে, সতগুরু রূপ চলছে, যে দিন ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হলো বুঝে যাবে যে এবার জগন্নাথের রূপ শুরু হয়ে গেল, তাই না? এবার কল্কি অবতার শুরু হয়ে গেল, এবার শুধু পানিশমেন্ট, তাই না? ওর আগে যত তৈরি হবার হয়ে যাও, তারপরে তৈরি হবার জন্যে সুযোগ থাকবে না, তাই না? এত চারিদিকে পরিস্থিতি অস্থিরতা বেড়ে যাবে। बाप कहते हैं मैं हेबिन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे, তাই না? ওই কোনো দিদিকে মিডিয়া, তাই না, জিজ্ঞেস করেছিল বলুন তো বিনাশ কবে হবে, তাই না? তো সে দিদি মনে হয় নিউ ইয়র্কের মোহিনী বোন, উনি বললেন আমরা তো স্থাপনার নিমিত্ত কাজ করছি, বিনাশ কবে হবে সে তো তোমরাই বেশি জানবে, কেন আমরা তো বিনাশের জন্যে কাজ করছি না, আমরা তো স্থাপনার জন্যে কাজ করছি, যে দুনিয়া বিনাশ হবার পরে যাতে দুনিয়া ভালো থাকে, তাই না? আচ্ছা, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बेहद का बैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है, बेहद का बैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है, वो सब भूलना है, वो सब भूलना है। एक बाप से सुनकर, एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से, उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा बोलছেন एक बाबार श्रीमते चलबो, कोनो मानुषेर मते चलबो ना, तबे श्रेष्ठ हब। दूसरा, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंक नहीं, उस पर कोई कट जंक नहीं। ऐसे पवित्र बनना है, ऐसे पवित्र बनना है। बाबा एक बार अव्यक्त मुरली चालिয়েছিল ना, मने হয় 2 मास आगे, फ्लॉलेस डायमंड होते हैं। 2 मास आगे ना, নতুন বছরে চালিয়েছিল, স্টার্টিংয়ে হ্যাপি নিউ ইয়ারের সময়, তাই না? যে ফ্ললেস ডায়মন্ড হতে হবে। দেখতে দেখতে 3 মাস পার হয়ে গেল। প্রমিস দিয়েছি না সবাই বাবাকে যে ফ্ললেস ডায়মন্ড হয় দেখাবো, কোনো দাগ থাকবে না। ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है, ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। आज के बाबा बोलो ना जे ड्रामार कारोर पाठ ऊपरे प्रश्न करा जाबे ना, केनना ड्रामाते सबाइर पाठ एक्यूरेट चलछे, जा होच्छे ठीकई होच्छे। आमी आमार दृष्टिकोण थेके भाबछि ठीक नेই, किन्तु ड्रामा और भगवानेर नजरे सब ठीकठाक होच्छे, एकदम एक्यूरेट। वरदान, बाप और वरदाता, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले, डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव, सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा, सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है।
बाप और बरदाता, बाप और बरदाता इस डबल संबंध से, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति, यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक, जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही, जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए। सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा, तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से, तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। तो बरदान पढ़ते पढ़ते कि मने पड़छिल, कार माथार उपरे बाबार बरदानी हस्त थाके? गणेश, ताई ना? तो शिव बाबार कोलेर गणेश बाबा बोल्लो ना, जन्म निलो आर से कि हये गेल बालक सो सर्वशक्तिर मालिक, ताके चाइतेओ हलो ना। तो जे आजके पुरो दिन शिव बाबार कोलेर गणेश हये थाकबे, तो बाबारो सर्वशक्ति भरपूर तार उपरे पड़छे, से एमनी मास्टर सर्वशक्तिमान। ताई तो गणेशेर नाम विघ्न विनाशक, सिद्धिदाता, से एमनी सक्सेसर देवता। केनना तार माथार उपरे स्वयं भगवानेर शिवेर बरदानी हाथ, से ताके बाबा बानिये नियेछे, ताई ना? तार कोले आनंदे बसे आछे। स्लोगन, देह और देह के साथ, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से, पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही, न्यारा होना ही विदेही बनना है। न्यारा होना ही विदेही बनना है। बाबा गतकालই होमवर्क दिएছিল, বাইরের পরিস্থিতি আসলে আমার কি স্থিতি থাকলো,
এতদিন এটার উপরে পুরুষার্থ চলছিল। কালকে বাবা বিশেষ হোমওয়ার্ক দিল, শুধু বাইরের পরিস্থিতিতে স্থিতি পরীক্ষা করব না, চেকিং করব না, আরও আমার ভিতরে যখন কোনো কড়া স্বভাব সংস্কার বা কোনো পুরনো এমন কিছু যেগুলো আমি মিটাতে পারছি না, বারবার হার খাচ্ছি, সে আমার আন্তরিক পরিস্থিতি। তো সেই মনের যুদ্ধতেও, সেই আন্তরিক যুদ্ধতেও যাতে আমি কেমন থাকি, সাক্ষী হয়ে আমার নিজেরই পুরুষার্থ দেখি, সাক্ষী হয়ে যুদ্ধ দেখি। আর অন্তিম বিজয় তো হবেই হবে, চাহে বাইরে চাহে ভিতরে। কিন্তু যতক্ষণ না বিজয়ী হয়ে যাই, আন্তরিক যুদ্ধকেও সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, আর স্থিতির চেকিং করতে হবে যে আমি কোন স্থিতিতে আমার পুরুষার্থ করছি। আন্তরিক যুদ্ধকেও এই সময়েও আমার স্থিতি যুধিষ্ঠির আছে কিনা, স্থির আছে কিনা, তাই না? তো আজকে বাবা বলছেন যে শুধু দেহের সঙ্গে নয়, পুরনো স্বভাব সংস্কারের যে প্রভাব, এর থেকেও নিয়ারা স্থিতি, সাক্ষী স্থিতিতে যে থাকে, সে হলো বিদেহী বা ফরিস্তা আত্মা, তাই না? हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। तो सबाई तो जानें आज के तो 27 मार्च दादी जानकीर पुण्यतिथि दिवस, তাই না? কিন্তু যেহেতু এক্ষুনি ক্লাসের পরে আমাকে বেরোতে হবে, তাই জন্যে প্রোগ্রাম রাখা হলো না, সারা দিন তো থাকবই না, তাই জন্যে প্রোগ্রাম রাখা হলো না। কিন্তু আজকে খুব ভালো ভালো প্রোগ্রাম চলবে মাউন্ট আবুতে, তাই না? ওই জন্যে সবাই নিজের বাড়িতে বসে যোগ অবশ্যই করবে, আর যত প্রোগ্রাম চলবে জানকী দাদির পুরুষার্থের অনুভব সবাই শোনাবে, তাই না? সেইগুলো অবশ্যই সবাই আজকে পুরো দিন ফলো করবে, কেননা দাদি তো ফরিস্তা ছিল, তাই না? তো দাদির কিছুটা গুণের উপরে আজকে বাবা লিখেছেন। 1 নম্বর, আমি শুধু পড়ে দিচ্ছি, পরে আপনারা কিন্তু এটার উপরে বিচার সাগর মন্থন করবেন। 1 নম্বর, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म कर दो। बाबा बोलছেন আমার উন্নতির বাধা, আমার ভিতরের সূক্ষ্ম অহংকার, যে আমি খুব ভালো পুরুষার্থী, তাই না? বাবা বলছেন কখনো নিজের পুরুষার্থে সন্তুষ্ট হবে না, সব দিকে সন্তুষ্ট থাকবে, কিন্তু পুরুষার্থে কখনো সন্তুষ্ট হবে না, কখনো নিজেকে পারফেক্ট মনে করবে না, তাই না? যখন কেউ আমাদের ভুলের উপরে আঙুল তুলে, তখন আমাদের খুব খারাপ লাগে। কেন খারাপ লাগে? আমরা ভাবছি যে আমি তো পারফেক্ট আছি, আমি তো ঠিক আছি, তাই না? তো যতক্ষণ না নিজের সূক্ষ্ম অহংকার শেষ হবে যে আমি ঠিক আছি, তাই না, আমি ভুল আছি, বাবা বলছে তুমি ভুল, তোমার মধ্যে ভুল আছে, বাবা বলছে তুমি 16 কলা সম্পূর্ণ হবে কিন্তু এখন নেই,
তাই না? তো অবগুণগুলো বাবা তো গতকালও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল যে যা ভিতরে নোংরা আছে বাছাই কর আর পরিষ্কার কর। তো সূক্ষ্ম অহংকার উপরে বিজয়ী হতে হবে। আমি পারফেক্ট নই, পারফেক্ট হচ্ছি, তাই না? তো নিজের ভুল স্বীকার করতে হবে। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए, তাই না? চাহে বাহ্যিক পরিস্থিতি চাহে আন্তরিক পরিস্থিতি, কিন্তু সময় আর সংকল্প যেন ব্যর্থ না হয়, না হলে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন অচল অডল স্থিতিতে থাকা। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान पालना दो, তাই না? ব্রহ্মা বাবা মাম্মা সবাইকে বলতেন, দাদিরা বলতেন নিজেকে কি মনে করো? জগৎ মাতা, জগৎ পিতা। আমি শুধু একটা সন্তান বা দুটো সন্তানের মা বা বাবা নই, আমি হলাম জগৎ মাতা বা জগৎ পিতা। সারা দুনিয়ার সমস্ত আত্মাগুলো আমার সন্তান, তাই না? এই মনে করে পালনা দিও। 4 नंबर, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होती है, তাই না? বিনা প্রয়োজনে অকারণে ফালতু বকবক করা দরকার নেই, এটাতে শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। 5 नंबर, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। तो बाबा বলছেন ঘৃণা নফরত ভিতর থেকে যেন অতীত হয়ে যায়, যে অনেক কাল হয়ে গেল আমি কাউকে ঘৃণার নজরে দেখিনি, আমি কাউকে হীন নজরে দেখিনি, আমি সবাইকে সম্মান দিয়ে দেখেছি, তাই না? তো বাবা বলছেন ঘৃণা নফরতের উপরে বিজয়ী হতে হবে। 6 नंबर, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। তো খুশকে থাকবে যে রোজ বাবার বরদানগুলো নিজের জীবনে ধারণ করতে থাকবে, তাই না? যেরকম আজকে বাবা বরদান দিল কি হয়ে থাকবো? গণেশ, শিব বাবার কোলের গণেশ, কম্বাইন্ড স্বরূপ। বাবার আশীর্বাদের হাত আর বাবার সর্বশক্তির খাজানা আমার মাথার উপরে ঢেলে যাচ্ছে। বাবা আমাকে চাইতেও হচ্ছে না, তাই না? 7 नंबर, किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे, তাই না? যদি কার কমি কমজোরি ভাবতে থাকি তো বাবা বলছেন হৃদয়ে পরিষ্কার না, আর হৃদয়ে পরিষ্কার না থাকলে খুশি থাকবো না। ওই জন্যে তো বৈষ্ণবরা কি করে? হৃদয়েও তিলক লাগায় চন্দনের মতো, মানে আমার ভালোবাসাতে কোনো নোংরা নেই, নোংরা মানা কোনো অবগুণ দেখার নেই। তোমার মধ্যে যা অবগুণ থাকলেও আমি তোমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করছি, এই রকম মায়ের মতন ভাব, তাকে বলা হয় চন্দনের মতন হৃদয়, তাই না? তো সচ্চা বৈষ্ণব কখন হব? যখন আমার হৃদয়ে কোনো অবগুণ দেখবে না, অবগুণ চিন্তন করবে না, আর আমার স্নেহ অবগুণ দৃষ্টি থেকে উপরে থাকবে, তাই না? তাহলে পাক্কা বৈষ্ণব হব। 8 नंबर, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। বাবা বলেছিল না এই 2-4 দিন আগে মনে হয়, আসক্তি মানা মায়া আসক্তি হ্যায়,
তো কোনো আসক্তি, কোনো অ্যাট্রাকশন, কোনো চাহে স্থূল চাহে সূক্ষ্ম কোনো রকমের যদি ইচ্ছা বা আসক্তি থাকে, তাহলে সেই আমার লাস্টের সময়ে ফেল করিয়ে দেবে। ওই জন্যে যদি কোনো ইচ্ছা বা আসক্তি থাকে, তাকে এত ভোগ করো যে শেষ করে ফেলো, তাই না? খাবার ইচ্ছা আছে, পড়ার ইচ্ছা আছে, ঘোরার ইচ্ছা আছে, যা আছে এত করো যে একদম শেষ করে ফেলো, লাস্ট পর্যন্ত যেন সে আসক্তি বেঁচে না থাকে, তাই না? না হলে কি হবে, দেখবে যে কোনো জিনিস, যদি কোনো খাবার জিনিসও হয়, যদি রোজ খাই রোজ খাই রোজ খাই, আর সে আর ভালো আর লাগবে না, তাই না? ওর প্রতি আসক্তি শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তো কোনো ইচ্ছা বা আসক্তি যেন আমাকে না টানে লাস্টে। 9 नंबर, अपनी स्थिति ऊंच बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने বা শুনने की आदत ना हो। তো বাবা বলছেন যদি উঁচু স্থিতি রাখতে চাই তাহলে গুপ্ত ইয়াদ, গুপ্ত পুরুষার্থী হতে হবে। মনে মনে সব কিছুতে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকবো, কম্বাইন্ড হয়ে থাকবো। বাহ্যিক গল্প করা, বাহ্যিক টাইম নষ্ট করা, এর পিছনে যেন অ্যাটেনশন না থাকে। 10 नंबर, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। तो बाबा बोलছেন दृष्टि शतगुणी, সবাইকে आत्मिक दृष्टि, आत्मिक प्यार वाला दृष्टि, निस्वार्थ प्यार वाला दृष्टि, और संगे शतगुणी व्यवहार माना सुख देने वाला व्यवहार। 11 नंबर, अंतर्मुखी बन जाओ तो 8 ही शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी, তাই না? বাবা বলছেন অন্তর্মুখী হয়ে যাও তো অষ্টশক্তি সখী হয়ে যাবে, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখো বলা হয় অষ্টসখা সখী থাকে, মানে অষ্টশক্তিকে নিজের সখা বানিয়েছে। গণেশকে দেখো তো বলা হয় অষ্টসিদ্ধি বিনায়ক, মানে অষ্টশক্তি সে সিদ্ধি হাসল করেছে, তাই না? আর মা দুর্গাকেও দেখো তো দুটো হাত তো সবার থাকে, 8খানা হাতে অস্ত্র ধরে থাকে, তাই না? সেও অষ্টশক্তিধারী। তো কেন এই অষ্টশক্তির কথা বলা আছে? তো বাবা বলছেন তো অন্তর্মুখী হয়ে যাও তো কৃষ্ণের মতন অষ্টশক্তিকে সখাসখী বানিয়ে রাখো, তো সব পরিস্থিতিতে তুমি অচল অডল থাকতে পারবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো এই পয়েন্টগুলো রিভাইজ দেব, বারবার বিচার সাগর মন্থন করব। এই পয়েন্টগুলো দাদি জানকীর জীবনের ধারণা ছিল, এগুলো নিজেদেরও জীবনে ধারণ করব, তো দাদির মতন ফরিস্তা হতে অনুভব করতে পারব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবা।